السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالمشاهدين الأوفياء. سنتطرق اليوم إلى إحدى النظريات التي ألهمت نظريات التعلم، ألا وهي النظرية التايلورية والفوردية. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons traiter de certaines théories sociales et économiques qui ont largement inspiré les théories d'apprentissage et qui sont entre autres le taylorisme et le fordisme. بادئا سنتطرق لمفهوم الإدارة العلمية أو التايلورية، ثم بعدها سنتطرق لمفهوم الفورديزم. بالنسبة للإدارة التايلورية فهي تنسب لمؤسسها فريدريك وينسلو تايلور، وهو مهندس أمريكي ولد بجرمانتون، واشتهر بنظريته التي تزامنت مع النهضة التكنولوجية وصناعة السيارات، وتسمى بالتايلوريزم أو الإدارة العلمية. وتقوم هذه النظرية على مراقبة سلوك العمال، حيث لاحظ تايلور عدم جدية بعض العمال، مما أدى إلى خلق طريقة تقوم على تحفيزهم ورفع هممهم. Premièrement, nous allons traiter de la notion du taylorisme et du fordisme. Commençons tout d'abord par le taylorisme. Le contexte historique. La notion du taylorisme appartient à Taylor, qui est un ingénieur américain né à Germantown à l'ère de la révolution industrielle et de l'automobile. Celui-ci a remarqué la flânerie des ouvriers, alors il a développé une doctrine axée sur la motivation et le stimulus des ouvriers et des travailleurs qualifiés. Comme vous remarquez, cette théorie s'intéresse particulièrement au comportement des individus. نشأة الفوردية. يعود الفضل إلى هنري فورد في الترويج للفكرة في العشرينيات من القرن الماضي، ونمت الفوردية لتمثيل الحداثة، حيث كون فورد شركة للسيارات خلال عام 1903. ومن أجل تطبيق نظريته اعتمد فورد على رفع الإنتاج وتخفيض سعر السيارة، وبالتالي جعلها في متناول العامل العادي. ومن أجل مواجهة إهمال الموظفين وتغيبهم عمد فورد إلى رفع أجور عماله، مما جعلهم مستهلكين. Pour ce qui est du Fordisme, un modèle d'organisation que l'on doit à Henry Ford au XXe siècle, il est axé sur une production standardisée de masse. Ce modèle de production est mis en œuvre au moyen de plusieurs principes. Premièrement, diviser le travail en séparant la conception de la réalisation, séquencer les tâches et utiliser une ligne de montage. Ceci se résume donc au travail à la chaîne. Deuxième concept, standardiser les pièces, les produits, ce qui a l'avantage de produire en grande série. C'est donc la production de masse. Le troisième concept, et qui est le plus important, c'est l'augmentation des salaires des ouvriers. 5 $ par jour contre 2 ou 3 pour des journées plus longues auparavant. Cela permet de stimuler la demande et donc d'augmenter la consommation. Cette augmentation a impacté positivement la rentabilité des salariés et elle avait pour but d'éviter les démissions des ouvriers qui ont accru avec l'apparition du travail à la chaîne, réputé très dur. أما الآن إخوتي المشاهدين سنتطرق إلى العلاقة بين النظرية السلوكية والإدارة العلمية والفورديزم. فماذا يعنى بالمدرسة السلوكية؟ وما العلاقة بين الإدارة العلمية والفورديزم والمدرسة السلوكية؟ تعتبر المدرسة السلوكية هي مدرسة علمية تطبيقية تقوم على وضع فرضيات عن السلوك التنظيمي وأثره على الإنتاجية، حيث استلهمت العديد من مبادئها من الإدارة العلمية والفورديزم، كمراقبة سلوك الأفراد وتطبيعه وتعديله والعلاقات أثناء العمل.
وتعتمد كذلك النظرية السلوكية على عامل التحفيز، حيث يقوم المربي أو المدرس بتحفيز المتعلم. Le behaviorisme se veut une école scientifique appliquée. Il stipule des théories sur le comportement organisationnel et ainsi sur la production. En outre, le behaviorisme a puisé ses fondements dans le taylorisme et le fordisme. Ainsi, pour l'observation du comportement individuel, son accommodation et son changement, et aussi les relations au cours du travail. Le behaviorisme s'est appuyé aussi sur le principe du stimulus pour encourager les apprenants et les travailleurs, comme nous allons voir dans la leçon prochaine consacrée spécialement au behaviorisme.